named Didymus, Pero dice la escritura que él no estaba presente con los otros 10 the scripture says that he was not present with the other 12 cuando Jesús vino. when Jesus came. La pregunta es, The question here is, ¿dónde estaba Tomás where Dídimo was he cuando Jesús vino? when Jesus came? Es interesante It's interesting porque Tomás because Thomas y los otros 11 and the other 11, decidieron seguir a Jesús. they decided to follow Jesus. Y claro, un líder como Jesús, And obviously a leader like Jesus, cualquiera estaría dispuesto a seguirlo. anyone would be willing to follow him. Ellos empezaron a seguir a Jesús They started to follow Jesus porque Jesús hablaba de un reino. because Jesus spoke of a kingdom. Y los discípulos cuando oyeron hablar a Jesús pensaron que lo habían entendido, And the disciples thought that when Jesus spoke, they had understood. pero en realidad no lo entendieron. But the reality is they had not Porque Jesús understood. les hablaba de un reino, Jesus would speak to them about pero a no era un kingdom. reino terrenal. It wasn't a terrestrial kingdom, Pero ellos le entendieron que Jesús iba a establecer un reino but they understood that Jesus would establish a kingdom. y que iba a darles posiciones de gobierno. And he would give them government positions. Porque ellos pensaron que Jesús venía a sacarlos de la opresión del imperio romano Because they thought that Jesus had come to remove them from the Roman oppression y les daría un reino and that they would be given a kingdom, donde ellos también gobernarían. a kingdom in which they also would govern. O sea, ellos pensaron que Jesús tomaría la Casa Blanca, In other words, they thought that Jesus would take hold of the White House, ellos llegarían a ser senadores, that perhaps they would be senators. pensaron que iba a tomar el parlamento, ellos podrían ser diputados, They thought maybe he would take over the parliament and they would be pero no fue así. in the government, but it wasn't so. Y cuando Jesús caminó con ellos, But when Jesus walked with them, Jesús hizo milagros. Jesus would perform miracles. ¿Quién no va a seguir a un líder Who wouldn't follow a leader que donde hay hambre that where there's hunger, puede multiplicar panes y he could peces? multiply bread and fish? ¿Quién no va a seguir a un líder Who wouldn't follow a leader que cuando necesita pagar sus impuestos solo le dice a uno de ellos, ve y saca un pez y el primero que sacas, paga tus impuestos, los míos y los tuyos? A leader that when they have to pay the taxes, all the leader says is go find the fish and from it take a coin and pay your taxes. ¿Quién no va a seguir un líder así? Who wouldn't follow a leader like this? Que en una casa hay duelo y es uno de nuestros amigos y murió y él llega y lo resucita. That in one of our houses someone died and he comes and resurrects them. ¿Quién no va a seguir a un líder que los vientos le obedecen? Who wouldn't follow a leader that even the winds would obey him? Todo estaba bajo control con ese líder. Everything was under control with that leader. Con este no perdemos. With this leader we can't Vamos lose. bien. We are well. Y estaban muy emocionados los discípulos And they were very motivated de seguir a su líder. to follow their leader. Sin embargo, Nonetheless, llega un momento en que todo se empezó a derrumbar. there was a moment where everything started to crumble. Ese líder que ellos admiraban, That leader they admired, ese líder que ellos seguían, that leader they would follow, que más de una vez les dijo, that more than once he said, muchachos, yo voy a ser entregado I will be arrested. en manos de malhechores. I will be surrendered to evil hands. Me van a golpear, They will beat me. me van a matar. They will kill me. Pero al tercer día yo voy a resucitar. But 3 days later, I will resurrect. Los discípulos decían, ¿de qué nos habla? The disciples would say, what is he talking about? ¿Qué está diciendo? What is he saying? No lo entendían. They wouldn't Y understand no it. se lo dijo una vez, And he didn't say it once. se lo dijo repetidas He veces. said it time and time again. Voy a morir I will die. y al tercer día voy a And on resucitar. the third day, I will resurrect. Ellos no la agarraron. And they didn't capture Ellos this. querían ver a Jesús como el rey, They wanted to see Jesus as con king un reino with a kingdom, terrenal político. a terrestrial, a political kingdom. Pero Jesús But Jesus
Dijo, mi reino no es de este mundo. He would say, my kingdom is not of this world. Pero no lo entendieron los They, discípulos. they failed to understand Y him. cuando apresaron a Jesús, And when they captured Jesus, y cuando lo empezaron a golpear, and when they began to beat him, cuando lo empezaron a latigar, when they began to whip him, cuando lo escupían, when they spat on him, los discípulos dijeron, the disciples said, qué raro. how weird. ¿Dónde está ese hombre Where is that man que volcó las mesas de los que vendían en el who templo? overthrew the tables of those that were selling at the temple? ¿Dónde está ese hombre Where is that man que se paraba en el Sanedrín, en el templo y hablaba con autoridad? the one who would stand at the temple and speak with authority? Ahora se deja golpear. Now he allows himself to be beaten Lo down. escupen, They would spit on lo him. insultan, They insult him. lo latigan They whip him. y no dice nada. And he says nothing. Guarda silencio. He just keeps silent. ¿Qué es lo que pasa What is occurring con nuestro líder? with our leader? Todo se les empezó a derrumbar Everything began to crumble a los to the apóstoles. apostles, Al punto to the point de que mientras Jesús estaba en el Sanedrín, that as Jesus was in the Sanhedrin, ya Pedro lo había negado 3 veces. Peter had denied him 3 times. ¿Lo conoces? Do you know him? No sé quién I don't know es. who that is. El que antes había dicho, The one who had previously said, por Jesús doy la for vida. Jesus I'll die for Me him. muero por él. I will die for him. Cuando todo se empezó a When derrumbar, everything began to crumble, fue el primero que dijo, he's the first one that said, no lo I conozco. don't know him. No sé quién es. I don't know who that is. Porque todo se empezaba a derrumbar. Because everything began to crumble. Y es que la muerte de Jesús fue una muerte escandalosa. Jesus' death was scandalous. Fue una muerte terrible. It was a terrible death. Alrededor de la cruz no había celebración. Around the cross there was zero Alrededor de la cruz celebration. no habían ángeles cantando. There were no angels singing around that Alrededor de cross. la cruz no había un coro. There was no choir surrounding the cross. No había un grupo de alabanza. There was no worship team Alrededor de la cruz surrounding the cross. solo se oían gritos, All you can hear were screams, burlas. mocking. Bájate de esa cruz. Come down from that cross. Lo que se oían What you could hear eran señalamientos. are people signaling Jesus out. Ahora, Now que se salve. let him save himself. Eso se oía alrededor de la cruz. That is what you would hear around the cross. Todo se estaba desmoronando. Everything was crumbling. Pero Jesús les dijo, But Jesus said, yo voy a resucitar. I will resurrect. Y en el verso que acabamos de And leer, in the verse that we just read, Jesús resucita Jesus resurrected. y va donde están los discípulos. And he goes to where the apostles are. Porque la noticia se hacía más aterradora. Because the news was terrifying. Los otros 10 The other 10 disciples, estaban escondidos. they were hiding. Tomás Thomas, se había desaparecido. he had disappeared. Y la noticia sale And the news was heard de que uno de ellos that one of them se había suicidado. had committed suicide. Judas Judas, se ahorcó he hung y en himself. su caída se le salieron las entrañas. And when he fell, his innards came out. Todo era una noticia donde parecía que aquello que iba bien It was the news that appeared, everything appeared to be well, los hizo ver que todo se estaba desboronando, but instead, derrumbando. suddenly everything began to crumble. ¿Has sentido alguna vez que en tu vida todo se derrumba? Have you felt at some point that in your life everything around you is just crumbling? Y muchos de nosotros nos rendimos y dejamos de creer. And many of us, we just surrender and we stop believing. Los discípulos dejaron de creer. The disciples, they stopped believing. Y Jesús los visita And Jesus visited them. y encuentra solamente a 10 And he finds only 10 of them. que estaban escondidos They were hidden. y uno estaba desaparecido. And there was one that was nowhere to be found. Tomás Dídimo Thomas, no Didymus, estaba con ellos. he wasn't with them.
Era doloroso lo que estaba pasando. It was painful what they were going through. Pero ellos se olvidaron de las promesas y profecías que Jesús les había dado. But they had forgotten about the promises and the prophecies that Jesus had given them. Porque todo lo que Jesús hacía Because everything that Jesus did, era darles a ellos promesas it was to give them a que las promise. iban a necesitar. Promises they would need. Cuando Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, When Jesus multiplied 5 bread and 2 fish, les hizo una pregunta. he asked them a question. ¿Cuántas canastas sobraron? How many baskets of food were left over? La pregunta no era The question was not para que ellos solo tuvieran memoria de que se llevaron su canastita de pan. It wasn't so that they would have memory that they took for themselves a basket of bread, Era un anuncio profético. but instead it was a prophetic announcement. Porque eran 12 canastas. Because it was 12 baskets. Era una para cada discípulo. It was a basket per disciple, Anunciándoles announcing to them que en cada momento difícil de su vida, that in every difficult moment of their lives, ellos deberían recordar they must recall el milagro. the miracle. Y que en el momento difícil, And that at that difficult time, la tormenta difícil, the storm, recordaran el milagro. that they recall that miracle. Por eso Jesús les pregunta, That is why Jesus asked them, ¿recuerdan cuántas canastas sobraron de pan? do you recall how many baskets of bread were left over? Y en Mateo 14:20 In dice, Matthew 14:20, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. ¿Por qué no fueron 15 canastas? why wasn't it 15 baskets? ¿Por qué no fueron 9 canastas? Why wasn't it 9 baskets? ¿Por qué fueron 12 canastas? Why was it 12 baskets? Porque eso representa Because that represents la posición de cada discípulo, the position of every disciple. que Dios los había escogido That God had chosen them. y representaba su posición. And it represented their position. Pero luego dice que eran 12 canastas And it says that it was 12 baskets. y dice que tenían pedazos que sobraron y estaban llenas las canastas. It says that they were leftover pieces and the baskets were filled. All 12 of them. No eran panes completos, It wasn't whole bread. eran pedazos. It was pieces of bread. ¿Por qué pedazos? Why pieces? Porque sin lugar a dudas, Because without a doubt, los pedazos the pieces, podían representar la vida de cada discípulo. they could represent the life of every disciple. ¿Alguna vez tú has visto que tu vida se hace pedazos? Have you seen at some point in your life it's falling to pieces? Sin embargo, tu posición en Cristo es segura. Nonetheless, your position in Christ is secure. Tú eres hijo de Dios. You are a child of Tú God. eres hija de Dios. You're a son, a daughter of Y en Christ. tu posición And in your position, permaneces intacto. you remain intact. Aunque en tu vida Even though in your life estás herido, you may be hurt, estás golpeado, you may be wounded, estás hecho pedazos. you may be falling apart. Pero es ahí donde Dios viene y se revela. But it's there where Jesus comes and reveals ¿No te has himself. dado cuenta que cuando algo se derrumba, Have you noticed when something crumbles, lo único que ves a tu alrededor son escombros? all you see or all that remains are the ruins? Pero aún en los escombros Dios puede hacer algo. But even with the ruins, God can do Los something. discípulos estaban hechos pedazos. The disciples, they were Lo falling que apart. veían era escombros. All they would see around
around him is y ruins. parecía que todo había acabado. And it seemed as if everything Por was las done 12 with. cestas simbolizaban su posición. But the 12 baskets symbolized Aunque their su vida position. estuviera despedazada, Even if their lives were falling Dios apart, iba a hacer una intervención divina. God will have a Esto divine me hace intervention. recordar la vida de Job. This helps us recall Job's life. Job estaba despedazado. Job was completely En Job broken. se había derrumbado su vida, For Job, his life had crumbled. su negocio, His business, sus finanzas, his finances, su matrimonio, his marriage, sus hijos, his children, su salud. his health. Estaba hecha pedazos. It was just pieces. Todo lo que Job podía ver a su alrededor eran escombros. The only thing that Job can see around him was just ruins. Pero qué lindo es saber que en medio de cualquier circunstancia, But how beautiful it is to know that regardless of the tú circumstances, tienes you have y yo tengo and I have la oportunidad de usar the opportunity to use lo que nos da acceso al trono de su gracia, what gives us access to the throne of his grace, y es la fe, and it's faith. y es creer y confiar plenamente en Dios. It's to believe and to trust plainly in God. Por eso es que Job, en medio de todo el derrumbe y los estragos que vivió, And that is why in the midst of all the pain and suffering and ruins that Todos Job lived los- through, todos los escombros que estaban a su alrededor, all the ruins that remained around him, él dijo algo. he said something. Y es uno de mis versos más favoritos. And it's one of my absolute favorite verses. Job 19:25. Job 19:25. Yo sé, I know, yo sé, I know, yo sé. I know. Nadie me lo quita. No one takes it away. Yo sé I know que mi Redentor my vive. Redeemer Y que lives. cuando esta carne estuviera hecha pedazos, And even though this flesh could be broken down to Yo pieces, sé I know que veré a Dios. that I will see Yo sé God. que Dios se va a manifestar. I know that God will Porque manifest yo himself creo que mi Redentor because vive. my Redeemer lives. No hay nada There is nothing más importante that is more que en important medio de los escombros that in the midst of your yo siga ruin, creyendo I continue to mi believe Redentor vive. my Redeemer Y lives. porque Él vive, And because he yo lives, viviré. I will live. Y porque Él vive, And because he yo lives, seré libre. I will be y porque free. Él vive, And because yo he seré lives, sano. I shall be saved. No hay nada que me pueda quitar There is nothing that can take away from me lo que Dios what God ha prometido. has promised. Pero volvamos a Tomás, But let's go back to Thomas. Juan 20:25. John 20:25. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hasta en coro se lo dijeron, hemos visto al Señor. Mire, con signos de admiración. Look with admiration. Tomás, Thomas, hemos visto al Señor. we've seen the Lord. Si a mí me hubieran dicho eso, If they had said that to me, yo les hubiera preguntado, I would have asked them, ¿y qué dijo? and what did he say? ¿Preguntó por mí? Did he ask for me? ¿Qué es lo que habló? What did you guys talk about? Si yo no hubiera estado aquí hoy If I had not been here today, y usted me dice que vino Trump aquí, and you tell me Trump visited us today, yo le digo a usted, Trump, I would be like, Trump? ¿qué vino a hacer? What did he come and do? ¿Y qué dijo? And what did he say? ¿De qué habló? What did he speak of? Pero no era Trump el que había llegado. But it wasn't Trump who Era uno arrived. mayor que Trump. It was someone higher up than Los Trump había llegado a visitar. who had arrived and visited Y them. Tomás no estaba. And Thomas wasn't there. Y lo interesante es que cuando los 10 dijeron, Jesús vino. And what's interesting is when the 10 said, Lo vi. Jesus came, Vuélveme a poner el texto, por favor. Lo vimos. we saw him. Y no estaba diciendo lo uno, lo estaban diciendo todos. And not one of them was saying, all of them were saying it. Lo vimos. We saw ¿Me him. puedes poner el texto de nuevo, por favor? Lo vimos. We've seen the Lord. Ahora vea lo que dice. Now see what it says. Pero Tomás
les contestó, no creeré nada de lo que me dicen. I refuse to believe. Mire, yo creo que estamos plagados de escepticismo. I believe that we're plagued. Y está bien que el mundo sea escepticista, And it's fine if the world wants to doubt, porque son incrédulos. because they're unbelievers either way. Pero la mala noticia que le tengo But the bad news I have es que el escepticismo se ha metido a la iglesia. is that unbelief has entered the church. Tenemos un Dios que adoramos, We have a God that we que worship, predicamos, that we preach of que Him, es todopoderoso, that He is almighty, pero muchas veces but many times no we creemos. fail to believe. Hay tantas promesas. There's so many Dios promises. nos habla día a día, God speak to us day after day, domingo a domingo, Sunday after y Sunday, no seguimos creyendo. and we don't believe. Tomás, Thomas, Jesús vino. Jesus came. No les creeré nada I refuse to believe de lo que me dicen. of what you say. ¿Y qué dijo Tomás? And what does Thomas say? Hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos Unless I see the nail marks in y his hands meta mi dedo en ellos and put my fingers into y them ponga mi mano en la herida de su and put costado. my hand into his side, Entonces, only then, and then voy a creer. I will believe. Qué pena que How hay dreadful. muchos Tomases hoy. How dreadful that there's a lot of Thomases here. Aquí no hay de ellos. Or here we don't have any. Aquí todos creemos. We all believe here. Aleluya. Pero Tomás But Thomas, no creyó. he didn't believe. Dijo, no les creo. He said, I don't believe. Y alguno de ellos le ha de haber dicho, Tomás, And I'm sure at least one of them must have said, Thomas, él resucitó. he resurrected. Nosotros lo vimos. We saw him. Pero Tomás no creyó. But Thomas did not believe. Tomás quería evidencias. Thomas wanted A evidence. mí me dan evidencias. They can give me Eso es evidence. escepticismo. That is unbelief. Si no, no creo en nada. If not, I don't believe in anything. Pero ¿sabe qué glorioso? But you know what's glorious? Jesús en la tierra tenía muy poco tiempo para revelarse a todos. Jesus had very little time to reveal himself to everyone. Todo Dios lo hace en tiempo, God does everything in time. porque Dios para todo tiene un tiempo. Because God, for everything, He has a Si time. estás creyendo, If you are believing, Dios ya tiene el tiempo para tu milagro. God already has the time for Si your estás miracle. creyendo, If you are believing, Dios ya tiene el tiempo God already has the para time intervenir en tu to vida. intervene in your Porque en life. Dios todo tiene un tiempo. Because for God, He has a time for Porque lo everything. dijeron los profetas. The prophet said Los it. profetas dijeron que Jesús iba a nacer y llegó el tiempo de The nacer. prophet said that Jesus would be born, and that Dijeron time que iba a came. morir y llegó el tiempo de morir. They also said He would die, and the time of death also Por arrived. eso Jesús cuando ya estaba a punto de morir dijo, mi hora ha llegado. That is why when Jesus was about to die, He said, my time has Porque él arrived. sabía en qué momento iba a morir. Because He knew at what time He would die. Por eso es que cuando él supo que ya era su hora, That's why when He knew that His time has arrived, no se defendió, He didn't defend no Himself. peleó. He didn't fight. Él se mantuvo firme, He remained firm, sabiendo la razón por la cual había venido a la tierra. knowing the reason why He came to earth. Pero Jesús se apareció But Jesus appeared, y tenía 40 días para estar en la tierra. and He had 40 days to be here Él on no earth, podía perder el tiempo. and He couldn't waste His time. 40 días era muy poco. 40 days was very little. Tomás no estuvo. Thomas wasn't present. Pero sabe algo que llama la atención, But you know something that calls to my attention es porque le dije que se acordara de Tomás Dídimo. is for you to recall the name Thomas Didymus. ¿Sabe lo que significa Dídimo? Do you know what Didymus means or stands for? Significa gemelo. It means twin. O sea, todos tenemos un gemelo. In other words, we all have a twin. Ese gemelo que te dice, That twin that says, Tomás dice, hoy está frío. today it's cold. Ir a la iglesia a manejar, qué pereza. To go and drive to church, not Pero really. Dídimo dice, tengo ganas de ir a la iglesia. But Didymus says,
Man, I feel like going to church today. ¿Tú no te has dado cuenta Have you not noticed que muchas veces that many times tú estás hablando solo? you're speaking to yourself? Yo he visto a algunos, los he observado, no a ustedes, les juro. I've no les- seen les some, I've digo la observed, verdad. not you, No los he observado, pero yo he visto a algunos hablando solos but I've observed some speaking to themselves, y los he visto. and I've seen them there. Una vez encontré a alguien hablando solo. One Parece time que I había found tenido una someone discusión con speaking to alguien y seguro themselves. no logró decirle toy. Se lo quedó diciendo él solo con el gemelo. Yo creo que a todos nos ha pasado. I think it's happened to En all of algún us. momento hablamos solos. At some point or another, we've Y no es que spoken to estamos ourselves. locos. And it's not that we're Es crazy. que tenemos un gemelo. It's that we have a twin. Tomás tenía su gemelo Thomas had a twin. y Tomás decidió desaparecerse. Thomas decided to disappear. Pero el gemelo decidió aparecer de nuevo. But the twin decided to Era Tomás appear. quien decía, no creo nada. It was Thomas who would say, I don't believe Pero anything. Dídimo decía, yo quiero creer. But Didymus would say, I want to believe. Y estaba ahí And en he el was- momento apropiado. And he was there in the opportune time. Dice la Biblia The Bible says en Juan in John capítulo 20:26. 20:26, 8 días después a week later, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. O sea, Dídimo, porque si no crees nada, because if you don't believe in anything, el domingo pasado que vino Jesús no estuviste last Sunday Jesus came, you weren't here, y ahora te apareciste and now here you are 8 y days te dieron la later, noticia que Jesús estuvo el domingo pasado and they gave you the news that Jesus was here 8 days ago, y hoy veniste, and today you came, pero es porque crees. and it's because you believe. Algo dentro de ti te dice sigo adelante. Something within you says I have to move forward, Porque ese que está dentro de ti, ese gemelo, because that which is within you, that twin, dice persevera. he says persevere, Porque siempre hay un Jacob y un Israel en ti. because there's always a Jacob and an Israel within you. El Jacob pelea con la carne. Jacob fights with the flesh. El Jacob quiere agarrar todo por la carne. Jacob wants to grab everything by the flesh, Pero Israel por herencia espiritual. but Israel through spiritual inheritance. Pablo lo dijo de esta manera. Paul said it this way, Yo hago I do lo que no quiero. that which I don't Y want to lo que do, quiero hacer, and that which I want to no do, lo hago. I don't do it. Tengo una lucha dentro de There's an mí. internal battle within me. Y hasta que se alinee el Jacob con el Israel, And until the Jacob aligns with Israel, no vamos a poder ver la gloria de Dios. we will not be able to see the glory of Aquí God. Dídimo y Tomás se pusieron de acuerdo para ir a la iglesia. And here, Didymus and Thomas, they came into Yo agreement te to voy go a to decir church. algo. I'm going to say something. No dejemos de creer en Dios. Let's not stop Llueve, believing in trueno, God. relampaguee. Whether it's Caiga raining, nieve, thundering, caiga lluvia. whether Yo it's voy a raining or seguir creyendo en snowing, Dios. I will continue believing Se in está God. derrumbando todo. Yo voy a Everything seguir is creyendo crumbling en around me. Dios. I will continue to believe in God. Nada puede separarme Nothing can de separate mi me fe en Dios. in my Aunque faith for todo God. se derrumbe, Even though everything is falling tú vas a ver apart, que a nivel mundial, you will see that at a global la scale, economía, the economy, en la política, politics, la religión, religion, todo se está derrumbando. everything is collapsing, it's Por eso es que crumbling. tenemos que confiar en Dios. That is why we have to trust in Tenemos que God. creer en Dios. We have to believe in God. Pero ¿sabe lo interesante de esto? But you know what's interesting Es about que this? dice Juan 20:26, John 8 días 20:26. después, A week later, Jesús llegó de nuevo Jesus went to the house y ahí again, estaba Tomás. and Thomas was there. Y estando las puertas cerradas se puso en pie y les dijo, paz a vosotros. Cuando todo se derrumba, When everything has en collapsed, donde todo está hecho it's pedazos, when everything is falling to pieces. llega Jesús y te dice, That's when Jesus arrives and paz says, a vosotros, peace be to you, paz en tu casa, peace in your home, paz en tu familia.
Peace in your Paz family. en tus hijos. Peace with your children. Shalom en tu trabajo. Shalom in your Shalom work. en tu mesa. Shalom at your table. Porque Dios Because God, llega a tiempo. He arrives on Porque time. te ha dado una posición. Because He's giving you a Y es position. posición de hijo. And it's a position Y of debo seguir son. confiando And I have to continue Y debo seguir trusting. creyendo I have to continue que believing Dios es fiel. that God is Pero faithful. si algo me llama la atención, But if something calls to my attention, es que no es lo que aterrorizó a los discípulos. it's not what terrorized the disciples. Pudo haber sido las malas noticias. It could have been bad news. Pero ¿saben lo más glorioso? But you know what's most glorious? Es que a pesar de que un Tomás estaba ausente That even though Thomas was absent y no estuvo cuando Jesús llegó la primera vez, and he wasn't present when Jesus arrived the first time, lo impresionante en este momento no era que Jesús había resucitado. the impressive thing is not that Jesus had resurrected. ¿Cuál era lo impresionante? Do you know what was impressive? Que Jesús regresó That Jesus returned por uno for one, llamado Tomás. the one called Thomas. ¿Sabe por qué es glorioso esto? You know why this is glorious? ¿Cuántas veces How many times Jesús ha regresado por ti? Jesus has returned for you? Cuando has sentido que todo se derrumba That time where you feel everything is y Jesús crumbling. siempre ha regresado. Jesus has always returned. No te ha dejado tirado. He hasn't left you abandoned. Ha regresado He's returned y te ha recogido. and He's picked you up. Por eso dice que Él deja las 99 That is why the Bible says that He will leave the y 99 va por la perniquebrada, and He will go for the one that got va por la lost, herida. to the one that's been wounded. Y eso es lo que Jesús hizo aquí. And this is what Jesus did here. Regresó por uno. He came back for one. ¿Cómo sabemos que regresó por uno? How is it that we know that He returned for one? Mire lo que dice Juan 20, 27. Look what John 20:27 says. No se dirigió a los 11, se dirigió a uno, a Tomás. He didn't direct Himself to the 11, just to Thomas. Luego le dijo a Tomás. Ven aquí, Alexander. Luego le dijo a Tomás. Then He said to Thomas, Sube aquí. Este es Tomás. this is Thomas. Tomás Dídimo está hoy aquí. Thomas Didymus is Pero él here sí today. cree. But this one believes. Le dijo a Tomás, mire lo que dice. He said to Thomas, Tomás, Thomas, dame tu dedo. give me your finger. A ver, Tomás, mira, tócame aquí. Sientes. Do you feel? Aquí fue donde me golpearon. This is where they wounded me. Aquí me traspasaron el clavo. This is where the nail went through my hand. Estoy seguro que cuando Tomás sintió ese hoyo allí, I'm sure that when Thomas felt that gap in his hand, se ha de haber estremecido. he would have been shaken. Solo regresé por ti, Tomás. I just came for you, Thomas. Me veas, aquí me golpearon. Here, this is where they wounded Y me. luego le dice, And then he says, mira mis manos. look at my hands. No es suficiente con eso, Tomás. Is that not enough, Por Thomas? favor, mire lo que dice. Dame tu mano. Give me your hand. Tomás, Thomas, métela aquí. here, place it in here. Aquí fue donde la espada, la lanza, This is where the spear me fue atravesada. went through my body. Lo puedes sentir. Can you feel it? Es seguro que Tomás sintió el hoyo ahí. It's certain that Thomas felt that Que gap había there. quedado la marca del dolor. It's the mark of that pain. Tomás ahí sintió. It's there where Thomas Y es felt. seguro que Tomás se estremeció al sentir. And for sure, Thomas was shaken when he felt this. Y alguien que no había creído Someone who had not believed. tuvo que regresar y decirle, Tomás, aquí fue cuando me traspasaron He had to return and say, Thomas, look here, this is where they wounded me por amor a ti. for my love towards you. Tomás, Thomas, es suficiente. is this enough? Le dijo, no seas incrédulo, He said, don't have unbelief, sino creyente. but instead believe. Puede
Puedes sentarte. Pero ¿sabe qué me llama la atención? You know what calls my attention? Es que Jesús regresa solo por él. That Jesus returned for Thomas alone. Cuando todo se derrumba en tu vida, When everything is crumbling in your Jesús life, tiene que venir a decirte: Jesus has to come back and say to you, yo sigo aquí. I'm still here. Te prometí que iba a resucitar I promised that I would resurrect, y he resucitado and I have resurrected, y estoy vivo. and I'm alive. Yo te doy una buena noticia. I give you some good news. Jesús está aquí. Jesus is here. Y puede hacer que hoy en esta visita And it could be that today in Dios this haga el visit, milagro God can perform that de lo miracle imposible of that which is y Él impossible. pueda obrar en favor And tuyo. He can operate in your Porque lo favor. que es imposible para los hombres, Because what is impossible for para man, Dios todo es posible. for God, everything is Para Dios possible. todo es For posible. God, everything is possible. Por favor, ponte de pie. Let's be on our feet. Mire lo que dice el siguiente verso. Look what the next verse says. Cuando Tomás sintió el hoyo donde Jesús fue traspasado. When he felt that Ese hoyo wound, por donde le brotó agua porque ya no había sangre. that wound where water came out of because there was no more Tomás blood, cayó de rodillas. Thomas fell to his Y knees Tomás dijo: and he said, Señor mío, Lord, Dios mío. my God. Es que era imposible It was impossible no estremecerse to not be shaken frente a la gran realidad before that great de que truth Cristo, así como murió, that Christ had también died, but resucitó. he also resurrected. Dios mío, My God, Señor mío. my Lord. El versículo 29 dice: Verse 29, Jesús le dijo: Jesus said to Thomas, Tomás, Thomas, porque me has visto, because you've seen me, creíste. you believed. Bienaventurados Blessed are los those que no vieron ni creyeron. who have not seen but believe. Tengo que admitir algo. I have to admit something. Yo nací en un hogar cristiano. I was born in a Christian home. Inicié dirigiendo jóvenes a la edad de 14 años. I started off my ministry with the youth at the age of 14. Estuve trabajando con diferentes ministerios. I worked with different ministries. A la edad de 17 años The age of 17, ya era lo que llamaban antes el presidente de jóvenes. I was what they would call back then the president of the youth Pero group. tengo que admitir algo. But I have to admit something. Yo no he visto a Jesús. I have not seen Jesus. Yo no le he tocado las heridas. I have not touched his wounds. Pero sabe, But you know, sigo creyendo. I still believe Él está vivo, he is alive. que está en medio nuestro. He is in our midst. Y si hay algo que usted tiene que hacer, And if there's something that you need que to aunque do, todo se ha derrumbado, even though everything has crumbled, siga creyendo. continue believing. Porque Jesús Because Jesus, le dijo a Tomás: he said to Thomas, bienaventurados blessed are those, los que no vieron ni creyeron. those that did not see but believe. Jesús está celebrando Jesus is la celebrating fe de los que creen. the faith of those Aunque that no haya believe. evidencias físicas, Even though there's yo been no sigo physical evidence, creyendo I continue que Dios believing es vivo, that God is que alive, Dios es real, that God y is que aunque real. todo se haya derrumbado, Even though everything has aunque mi vida crumbled, está hecho pedazos, even though my life has Dios fallen hará to acto de pieces, presencia God will y be obrará en present favor mío, and He will work y in me my dirá: favor. bienaventurado And he will eres, say, porque aunque "Blessed you no are, viste, Because even though you haven't seen, you believe. Dios celebra And God la celebrates fe faith de quienes creen. of those who believe. Solo quiero decirte, I just want to say this. ¿qué es lo que quieres ver What is it that you want to y see, no lo has visto? which you have not seen? Pasa el tiempo Time goes by y se va todo fuera de control. and everything loses control. Pero recuerda, But remember this, Dios God, nos ha dado la promesa. He has given us the promise. Celebra la fe Celebrate the faith de quienes, of those no viéndolo,
who have not seen him han creído. have believed. Primera Corintios 1 es Corinthians. lo que nos quedará al final. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce. Amén. Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks porque hemos creído en un Dios que no vemos. because we've believed in a God that we haven't seen. Pero todo lo que quedó escrito But everything that is written, es suficiente it is enough para confiar to trust que tú estás vivo that you are alive y que estás en medio nuestro. and that you're here with us. Y aunque hoy no te vemos, And even though we may not see you today, llegará el momento the time will arrive en que un día te veremos that one day we shall see you cara a cara, face to face. cara a cara. Face to face. Hoy no podemos verte cara a cara Today we cannot see you face to face porque somos demasiado imperfectos because we are much too imperfect. y moriríamos en el intento de ver la justicia y la And santidad. We would die to see your justice and your holiness, Nuestra imperfección. our imperfection. Pero llegará un día But the day will come que veremos tu rostro radiante. that we will see your radiant face, Te veremos cara a cara, and we shall see you face to face, tal y como tú eres. just as you are. Cuando ascendiste frente a los discípulos, When you ascended in front of the disciples, los ángeles se pararon y dijeron: the angels arose and said, así como le habéis visto ir, just as you have seen him leave, Él volverá por vosotros. he shall return. Así como hubo un tiempo Just as there was a time cuando tú dijiste: mi hora de morir ha llegado. when you said, my time to die has arrived. Así como regresaste por un Tomás Just as you returned for Thomas, que estaba derrumbado, he was broken. tú has prometido regresar por tu iglesia. You have promised to return to your church. Pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, And we ask that you help us maintain ourselves firm, confiando en ti, trusting in you. en medio de todo. In the midst of it all, Creemos we que believe tú te vas a manifestar. that you will manifest. Y mientras hacemos esta oración, And as we pray this yo prayer, creo en milagros. I believe in miracles. Alguien puede ser sano ahora. Someone can be healed Hoy today. puede ser el día de la Today visitación para could be the alguien. day of visitation for Hoy hay un someone. milagro en operación en alguien. It could be the day for the Hoy operation se of a miracle rompen in las someone. cadenas en alguien. Today, the chains of Hoy sin hay can un break. milagro en operación. Hoy el corazón de alguien está siendo cambiado. Today, someone's heart is being Hoy es changed. el día de salvación de alguien. It could be the day of salvation for someone. Hoy es el día Today is the day donde el corazón de piedra de where alguien the heart of stone of someone es puesto en él o en ella un corazón de carne. is replaced with a heart of flesh. Dios, yo sigo creyendo Lord, I continue believing porque tú eres el Dios because you are the God de ayer, de hoy y siempre. of yesterday, today, and Y for algo always. sobrenatural va a suceder. And something supernatural will occur. Tú nos lo has mostrado, You haven't shown it, que vas a derramar de tu espíritu. that you will pour of your spirit. Aquí vamos a ver milagros. We shall see miracles. Vamos a ver prodigios. We shall see Y ya wonders. comenzaron a suceder. They've already begun to Ya occur. comenzaron a manifestarse. They've already begun to Yo manifest. veo cambios. I Yo see veo changes. libertad.
I see Yo veo deliverance. I see transformación. transformation. Yo veo salvación. I see salvation. Yo veo restauración. I see Porque cuando restoration. tú te mueves, Because when you cuando tú move, te manifiestas, when you manifest, no hay nadie, there is no no hay one, nada there is que lo nothing manifieste. that Y ha llegado la hora. and the time has Ha arrived. llegado la hora The time has de la que arrived. tú profetizaste. What you have La prophesied, gloria postrera the future de glory esta casa of this house será mayor que la will be greater primera. than the first. Será mayor que la primera. Shall be greater than the Será first. mayor que la primera. Shall be greater than the Porque el first. poder del Cristo resucitado By the power of the resurrected Christ, lo hace posible. it makes it Lo hace possible. posible. He makes it possible. Lo hace He posible. makes it possible. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, Where you are with your eyes closed, cierra tus ojos. close your eyes. Dios le dice a alguien: no te rindas. God says to someone, don't surrender. He visto cargado, cargada, I've seen you burdened, débil, débil. weak. Pero vengo a decirte: no te rindas. But I've come to say, do not surrender. Porque lo que estás creyendo Because what you are believing sucederá. shall come to pass. Solo descansa en mi promesa. Simply rest in my promise. No lo controles todo. Don't try to control everything. Suéltalo. Release it. Porque yo soy el Dios Because I am the God que tomo control. that has control. Cuando todo parece ser que nada va a suceder. When everything seems as if nothing will occur. Cuando todo son escombros, When everything you see are just ruins. yo hago nuevas todas las cosas. That is where I make all things new again. Cree solamente. Simply believe. Ahí con tus ojos cerrados. There as you are with your eyes closed. Si está alguien hoy aquí If there's someone here today que no conoce a who Jesús doesn't know Jesus y por primera vez and you're here for the encuentras first en medio time, nuestro, hoy quiero decirte: I want to say to you, dame la oportunidad de orar hoy por ti. allow me the opportunity to pray for you. Levanta tu mano ahí donde Raise estás. your hand where you're at. Permíteme orar por ti. Allow me to pray for you. No te vayas de este lugar Don't leave this place sin recibir without receiving una palabra de vida a word of life que Dios ha preparado. that God has prepared. Alguien levanta la mano y dice: yo quiero. Someone raises their hand and says, I want. Dios bendiga la mano levantada. God bless that hand. Hay alguien más que dice: Anyone else that yo says, quiero salir de aquí I want to leave this place con el corazón with a heart afirmado that's been affirmed que a pesar de todo that despite of it all, Él tiene el poder para ayudarme. He has the power to help me. Si estás aquí y has levantado la mano, If you're here and you've raised your hand, tú le dices: Jesús, yo me rindo. and you say to Jesus, I surrender. Voy a pedir que pases aquí al frente. I want to ask that you come to the front. Quiero orar por ti hoy. I want to pray for you today. A ver, los que levantaron la mano. Eso es. Dios bendiga al joven que se acerca. Dios bendiga al caballero que se acerca. ¿Alguien más? Anyone else? No te vayas de este lugar. Don't leave this place.
¿Sabe? La presencia de Dios está aquí. The presence of God is in Si this Jesús place. vino solo por este hombre hoy, vale la pena esta reunión. Yo voy a pedir que repitan esta oración conmigo. I'm going to ask that you repeat this prayer with me. Repite esta oración conmigo, Padre. Repeat this prayer with me. Father, Me rindo delante de ti. I surrender before you. Te rindo mi vida, I surrender my life, agradecido thankful por morir por mí, for having died for me, para perdón de mis pecados. for the forgiveness of my sins. Hoy te rindo mi vida. Today I surrender to you my life. Jesús, Jesus, te invito a que seas el Señor de mi vida. I invite you to be the Lord of my life. Entra a mi corazón. Enter into my heart. De aquí en adelante, And from this point forth, mi vida está en tus manos. my life is in your hands. Mi mañana está seguro. My tomorrow is secure. Aunque todo hoy se vea derrumbado, And even though everything appears to be broken, sé que tú estás conmigo I know that you are with me. y me darás la victoria, And you shall give me victory. porque ya la obtuviste Because you've already obtained it en esa cruz. upon Y te that cross. agradezco en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Tu cuerdas de amor, tus cuerdas